de Juan, capítulo 4, versículos 1 hasta el 6. ¿Encontraron? Amém? Vamos com atenção e reverência escuchar a voz de Deus. Amados, não creáis a todo espírito, sino provad los espíritus si son de Deus, porque muitos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesucristo ha venido em carne es de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus ha venido em carne não es de Deus. E este es el espírito del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene e que agora já está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Deus, e los habéis vencido, porque maior es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queridos, nosotros vivimos en un tiempo con mucho ruido, ¿verdad? Y no solamente ruido de bocinas, del tráfico, de máquinas, que hay mucho ruido afuera, sino también vivimos en un tiempo de muchos ruidos de voces. Nos levantamos por la mañana y antes incluso de hablar con alguien de nuestra propia casa, ya hay un montón de gente hablando con nosotros a través de la pantalla de nuestro celular. Hay gente dando opiniones sobre política, sobre salud, sobre finanças, sobre matrimonio, sobre la criança de hijos y por supuesto hay mucha gente hablando sobre Dios. Algunos dicen que el verdadero cristiano hace esto y no aquello. Otros dicen que el verdadero cristiano es una persona que vive en ciertas experiencias, que debe sentir algunas cosas diferentes. Y si tú no sientes nada, tú no puedes ser considerado verdaderamente cristiano. Y así, hermanos, nosotros vivimos este mundo navegando por un mar de voces que disputan nuestro corazón. Las iglesias a las que Juan escribe esta carta también vivían rodeadas de voces. No existía internet en la época, obviamente, pero había maestros por todas as partes, viajando, predicando, enseñando. Algunos habían salido incluso dentro de la propia iglesia. Entonces imaginen ustedes, esta gente que salió de la propia iglesia ahora estaba enseñando un otro evangelio. Probablemente era gente querida por los otros, gente conocida, gente que las personas convivían con ellos, con un lenguaje similar, com um vocabulário cristiano. Pero, em algum momento do caminho, essas pessoas que saíram de dentro da igreja começaram a predicar a outro Cristo, a outro evangelho. Começaram a dizer que Jesus não havia venido em carne verdadeira, que era uma espécie de um ser espiritual nomás, algo que parecia ser, pero não era. Jesus não era humano como nós outros. Esto decían los falsos maestros de esta época. Y esta enseñanza, hermanos, para muchos parecía ser algo muy profundo, algo muy inteligente, algo que para muchos hacía total sentido, pero era una negación del verdadero evangelio. Estos falsos maestros alteraban el centro de la fe. Porque si Jesús no vino en carne, entonces no hay sustitución. E se não há substituição, não há cruz eficaz. Se não há cruz eficaz, não há perdão. E se não há perdão, não há evangelho. E os creyentes que haviam creído na predicação de los apóstoles em outro momento, agora veíam surgir estas novas vozes. E eles quedavam confundidos. E perguntavam, quem será que tem a razão? A quem devemos escuchar? Não é algo muito diferente que vivimos em nossos dias. A quem devemos escuchar em este mar de vozes que existe afuera? É em este contexto, queridos, em que muitas vozes se levantavam, donde Juan, como um pastor amoroso, já vimos isto, que este pastor Juan é muito amável. Ele escreve então para as igrejas
que ellas deberían escuchar la verdadera voz, la voz que era predicada por los apóstoles. Esta era la voz de Dios. Y mi oración para ustedes hoy es que en medio de este mar de voces que existe en el mundo, tú también puedas escuchar la única voz que importa, la voz de Dios. Y este es precisamente el tema de nuestro sermón de hoy, la voz de Dios. En primer lugar, hermanos, yo quiero llamar su atención sobre el hecho de que la voz de Dios debe ser discernida. Y esto vemos en los 3 primeros versículos. La voz de Dios debe ser discernida. Juan comienza con una orden que es al mismo tiempo muy simple y muy contraria a la cultura evangélica que vivimos en nuestros días. Él dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. En otras palabras, hermanos, Juan está diciendo, no creáis en todo lo que se presenta como espiritual. No acepten toda palabra que se usa en nombre de Dios. No se tragan cualquier mensaje solo porque viene envuelto con algunos versículos y con una buena oratoria. Dios siempre, hermanos, enseñó a su pueblo a no ser ingenuo ante las voces que ellos escuchaban. Cuando volvemos al Antiguo Testamento, vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 13 y también Deuteronomio 18, que el Señor ya orientaba a Israel que si aparece un profeta y hace señales, milagros, y luego te empuja hacia otro Dios, no es porque el milagro era hermoso, que vino de Dios. Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Pablo en Gálatas capítulo 1 maldice a cualquiera que predique un evangelio diferente que él ya había enseñado. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo habla de otro Jesús y de otro espíritu que existe en el mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, él ordena examinar todas las cosas y retener lo que es bueno. Es decir, hermanos, siempre ha habido gente hablando de Dios en nombre de otros dioses. Y siempre ha sido el papel del pueblo del Señor discernir las voces. Juan llama a esto de probar los espíritus. La palabra probar aquí tiene la idea de examinar, evaluar, como un orfebre examina el metal para saber si es oro puro o si es solamente una bisutería. O sea, la fe madura no es una fe ingenua, hermanos. La fe madura sabe que ni todas las voces que hablan en nombre de Dios provienen de Dios. Entonces Juan nos da un criterio fundamental en el versículo 2. Él dijo, en esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En aquella época, el objetivo principal del ataque a los cristianos era el tema de la encarnación de Jesús. Negar que el Hijo de Dios se hiciera verdaderamente hombre. Pero hoy en día, hermanos, los ataques adoptan muchas formas diferentes. Pero el centro de lo que debemos examinar sigue siendo el mismo. ¿Qué hacen estas voces con la persona de Cristo? Siempre debemos hacer esta pregunta. ¿Qué hacen estas voces con la persona de Cristo? El mensaje verdadero es aquel que confiesa a Cristo verdadero, el Mesías prometido, el Hijo eterno de Dios, que entró en nuestra historia, se hizo carne y hueso, que vivió nuestra vida, cargó con nuestro pecado en la cruz, resucitó y hoy reina a la derecha del Dios Padre. Cada vez que una persona minimiza a este Cristo, está sustituyendo el verdadero Cristo por un Jesús genérico, un Jesús de puro amor, un Jesús terapeuta emocional, un Jesús energía,
Estas vozes não são as vozes de Deus. Estas vozes são vozes anticristo, que estão presentes em nosso mundo. Lo que autentifica uma enseñanza verdadeira, queridos, não são os efeitos emocionais que produz esta enseñanza. Não é se choraste durante o sermão, se sentiste um escalafrio diferente, sino lo que autentifica uma enseñanza verdadeira é a forma em que trata a persona de Cristo. Nós vivimos em uma cultura em la que se utiliza o nome de Jesus para todo. Quizás nunca em la história se haya utilizado tanto o nome de Deus em vano como em nossos tempos. Falsos maestros que dizem que Jesus te traerá muito dinheiro, que Jesus te dará lo mejor de esta tierra, que Jesus hará que seas reconocido por todos, que Jesus te mandou dizer esto ou que Jesus te mandou dizer aquello. E utiliza um montão de versículos fora de seu contexto para afirmar a isto. Queridos, devemos aprender a discernir qual é a voz de Deus e que é falsificação. Eu encontro muito interessante que em los bancos e em las casas de moneda, para reconhecer o dinheiro que é falso, o banco não entrena seus funcionários estudando todas as falsificações possíveis, porque sempre aparece uma nova falsificação. Eles entrenam a los empleados para que conozcan também ao dinheiro autêntico, sua textura, seu peso, seus detalhes, que qualquer falsificação suena raro. O caminho para discernir a voz de Deus, hermanos, não é conhecer todas as herejías que existem em YouTube, sino que conhecer também o Cristo verdadeiro das Escrituras, que qualquer coisa diferente deste Evangelho suene raro. Querido, Deus não te ha chamado a uma fé ingênua, que diz amém a todo lo que tem etiqueta cristiana. Deus te ha chamado a uma fé humilde, pero uma fé crítica, que examina, que compara lo que oye com a palavra de Deus e pergunta: esta palavra que eu escutei hoje dia confiesa ao Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado? Ou esta palavra que eu estou escutando solamente alimenta meu orgulho? Em meio de muitas vozes, a primeira responsabilidade do creyente é aprender a discernir quando é Deus quem habla e quando não é Deus. A voz de Deus deve ser discernida. Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, hermanos, veremos que a voz de Deus, además de ter que ser discernida, a voz de Deus confirma quem somos. E esto vemos no versículo 4. Después de advertir a seus lectores sobre os falsos profetas, os falsos espíritos e a realidade deste espírito anticristo que está no mundo, Juan trae consuelo e ânimo para a igreja. É o que Calvino chama de equilíbrio entre el cajado e el bálsamo. A palavra que corrige também sana. Assim, o versículo 4 é como um abraço deste viejito Juan, depois de uma severa advertência. Ele dijo: hijitos, vosotros sois de Deus, e los habéis vencido, porque maior el que está em vosotros que el que está en el mundo. Com a intimidade e o cuidado que Juan tinha com seus hijitos, les recuerda sua identidade antes de hablarles de sua responsabilidade. E esta identidade se expressa na frase: vosotros sois de Deus. Queridos, Juan está afirmando a realidade da regeneração de seus leitores. Eles pertencem a Deus porque han sido engendrados por Deus. E isso nós já hemos visto no capítulo 3 desta carta. Pertencer a Deus não é só estar do lado correto da vida. Pertencer a Deus é possuir uma nova natureza, ser uma nova criação por el Espírito de verdade. John Stott disse que aqui está a clave
para compreender todo el argumento de Juan. El verdadero discernimiento no comienza con nuestro intelecto, sino por nuestra filiación. Antes de querer examinar los espíritus, el cristiano debe recordar quién es. Y esto es necesario, hermanos, porque las otras voces que están en el mundo intentan definir nuestra identidad. El mundo dice que eres lo que produces. El pecado dice que eres lo que has hecho. Satanás dice que eres tu error, pero Dios dice, tú eres mío. Este es el fundamento del consuelo de Juan. El discernimiento cristiano nace en el corazón de alguien que ya pertenece a Cristo. Juan continúa, vosotros ya habéis vencido a los falsos profetas. Mira que interessante. Ellos já haviam vencido os falsos profetas. É verbo que está em presente perfeito. E uma vez eu les dije que significa algo passado com efeitos permanentes. Juan está falando de uma vitória passada com efeitos permanentes. Pero como puede que a igreja já haver vencido a los falsos maestros, se todavia ela estava sendo atacada por eles? A resposta está em Cristo, na vitória passada. A vitória não se ganhou dentro da igreja, se ganhou na cruz. Se é verdade, hermanos, nós seguimos lutando em nossas vidas, pero lutamos uma guerra que já ha sido ganada. Seguimos sendo atacados por el inimigo, por nosso inimigo, pero sabemos que o inimigo de nossas vidas já não tem a última palavra. Por isso que estas igrejas, em realidade, já haviam vencido a los falsos profetas, porque estavam unidos ao vencedor Jesucristo. Juan complementa dizendo, quizás de los versículos mais famosos que temos nas Escrituras. Ele dijo, porque maior é o que está em vosotros que o que está en el mundo. Eu não sei se aqui em Chile também, pero em Brasil temos muitas canções com este versículo. E muitas vezes a gente utiliza este versículo fora de seu contexto para dizer que vão superar qualquer dificuldade, que vão encontrar um melhor trabalho, que todo les vai sair bem em nossa vida. Porque maior é o que está em nós que o que está no mundo. Sempre hablam assim. Pero, ustedes se dão conta o contexto em que Juan diz isto. Juan está falando de discernimento espiritual. Os creyentes não seriam destruídos por los falsos maestros, porque o Espírito Santo habita em seu povo. Maior é lo que está dentro de los creyentes, o Espírito de la verdade, de lo que está no mundo, o espírito del engano. E é o mesmo espírito de la verdade que habita em nós quem confirma que nós somos hijos de Deus. Queridos, creio que a maioria de vocês que têm uma Bíblia física, que hoje em dia está raro isto já, pero creio que vocês que têm uma Bíblia física todavia, puseram em algum momento seu nome em esta Bíblia, verdade? Assim, quando vocês se olvidam de la Bíblia em la igreja ou então em algum outro lugar, é fácil para quem la encontra saber que a Bíblia é suya. Tem um dueño, não pode ser tomada por qualquer. E eu sei que a ilustração não é a melhor ilustração, mas nos ajuda a entender o que Juan está dizendo aqui. Juan está dizendo, hermanos, que Deus ha puesto su nombre sobre ti. Nadie tiene el poder de cambiarte de dueño. Aqueles que têm o sello do Espírito Santo em suas vidas podem dizer com segurança: eu pertenço a Jesus. Incluso há um hino em Brasil que diz exatamente isto: que segurança, sou de Jesus. Há dias que a mente está cansada, verdade? Em este fim de ano, imagino que mais todavia. São momentos em que os que estamos mais emotivos, mais vulneráveis, mais propensos a cair no engano. E Juan te disse hoje, tu pertences ao Senhor. Tu identidade
não está à mercê de seu cansancio. Él no dejará que te pierdas. Há momentos em los que as lutas externas e internas parecem mais grandes que nós. Pero Juan dice, maior es el que está em ti. Todo lo que hoje llamas de luta, todo isso que estás cansado, luchando contra essa situação, vou dar um spoiler para vocês. Esto já ha sido vencido. Estamos en el equipo de aquel que venció el mundo por nosotros. La voz de Dios confirma quiénes somos. Somos hijos amados por Dios que tienen su marca. Y por fin, hermanos, veremos que la voz de Dios, además de ser una voz que hay que discernir, además de ser una voz que confirma quiénes somos, la voz de Dios permanece por encima de todas as demás voces. E esto vemos nos versículos 5 e versículo 6. Queridos, Juan agora amplia o panorama e coloca uno ao lado do outro. Dois grupos completamente distintos que vemos na Bíblia. Ellos e nosotros. Fíjate em como escribe nos versículos 5 e 6. Ele diz, ellos son del mundo. Por esto hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queridos, cuando Juan dice, ellos son del mundo, no se refere a algo geográfico, ya, porque todos nosotros somos de este mundo. No hay ningún ET acá, y yo creo, ¿cierto? Por favor, amém por esto. Sino que Juan se refere a algo que já conversamos em outro capítulo desta carta. Juan utiliza a palavra mundo para mostrar esse sistema, este conjunto de valores que se organiza em rebelião contra Deus. O mundo tem que ver com esta humanidade caída por el pecado, que quer viver como se Deus não existiera. Por esto Juan dice, por esto hablan del mundo. E no original, em grego, esta frase transmite a ideia de que os que são del mundo hablam de la parte del mundo. Hablam como quienes pertencem ao mundo, a esse sistema anticristo. A ideia é que a boca sigue ao coração. Quem é del mundo habla el lenguaje del mundo, exalta el hombre, minimiza el pecado, relativiza la verdad, adapta a Dios al gusto del cliente. Puede incluso usar el nombre de Jesús, pero es un Jesús moldeado por los deseos humanos. No es en vano que Juan dice que el mundo los escucha a ellos. Existe uma sintonia de natureza entre aqueles que pertencem ao mundo e aqueles que predicam como o mundo quer ouvir. O mensagem encaja com o que eles querem ouvir. Não confronta eles com seus pecados. Não chama eles a arrependimento verdadeiro. Não põe Cristo no centro da história. Nós, queridos, temos a tendência de pensar que os lugares que estão llenos são buenos, verdade? Por exemplo, se vas a um restaurante que sempre está lleno, você pensa, esse restaurante é super bueno, há muita gente acá. Se uma tienda tem uma fila hasta la puerta, concluímos muito rápido, vale a pena comprar allá. E a vezes nós queremos levar essa mesma lógica a la igreja. La iglesia que está llena, que tiene mucha gente, es la iglesia buena. Si hay mucha gente, es porque lo que están diciendo allá es cosa buena, cosa que viene de la parte de Dios. Estoy seguro que en la iglesia hay mucha gente, Dios está hablando con su pueblo. Pero esto no es verdad, queridos. Juan nos advierte aquí que quien es del mundo, al mundo le gusta escucharlos. Há muitas igrejas que estão predicando outro evangelho, aunque usem o nome de Jesus. Falsos maestros que pertencem ao mundo e hablam ao mundo que los escucha, e todos quedam muito satisfeitos.
No se deje engañar, hermanos, por el número de personas en las iglesias. Este no es una señal de que se está proclamando el verdadero evangelio. En contraste, Juan dice, nosotros somos de Dios. Aquí esta palabra nosotros se refiere a los apóstoles, a los testigos de Jesús, a aquellos que oyeron, que vieron, que tocaron a Jesús. Son aquellos que no se preocuparon por decir la verdad para las personas. Ellos decían siempre la palabra de Dios verdadera para su pueblo, aunque eso no era lo que el pueblo quería oír. Y Juan dice que aquellos que conocen a Dios, es decir, aquellos que tienen una relación íntima con Dios, escuchan la voz de la verdad. Esta voz que a menudo es dura, pero que trae vida para nuestras almas. La voz de Dios, queridos, sigue siendo transmitida a través de la palabra que los apóstoles registraron para nosotros por la inspiración del Espíritu Santo que tenemos en las Escrituras. ¿Quién es de Dios? En medio de tantas voces, siempre escuchará la voz del Señor. La Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz. Si tú ya has tenido la experiencia de perderte de sus papás cuando eras niño, tú sabes la terrible sensación que es esto, ¿verdad? Escuchabas mucha gente hablando mucho, miraba un montón de gente, pero ninguna de estas voces, de estas personas, era de alguien conocido. Pero de repente, oías la voz de tu padre o de tu madre, llamándote, hijo, y tu corazón se llenaba de paz en este momento, porque era la voz de alguien que conocías. Así sucede con nosotros espiritualmente, hermanos. Aquellos que son hijos de Dios, aunque estén perdidos en medio de muchas voces en este mundo, llegará un momento que oirán la voz del Padre llamando a ellos. Este punto trae paz para nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque si somos honestos, todos sabemos que vivimos rodeados de muchas voces ahí afuera. Voces que nos confundem, voces que nos perturbam, que a veces incluso nos hacen sentir inseguros. E a vezes escucho esto de padres que estão desesperados por seus hijos, porque estão passando por um momento em que estão escutando muitas vozes aí afuera e quedam desesperados, pastor, me ajuda, o que devemos fazer com meu hijo ou com minha hija? Tantas vozes existem nesse mundo, tenho medo de que meu hijo se pierda. Juan está dizendo, queridos, que em meio a todo esto, de todo este ruído que existe no mundo, Deus não abandonará a seus hijos. O Espírito Santo que habita em los hijos de Deus é mais grande que qualquer voz que intente alejarlos. Então, sí, é verdade, devemos estar atentos, devemos examinar o que escuchamos, devemos provar os espíritos, como disse Juan, devemos amar a verdade, pero não devemos viver com pânico, hermanos, com medo a ser enganados todo o tempo. Quem é de Deus, Deus lo guarda. Quem é hijo, Deus lo cuida. Quem pertenece a Deus, não se perde no final da vida. Esta batalha já foi ganada na cruz. A voz de Deus seguirá sendo a mais forte no coração de aqueles que são seus hijos. Essa era a palavra do Senhor para nós hoje. Espero que o Espírito Santo pueda aplicar essas verdades em seu coração e que tu puedas sair por essas portas sabendo de esto, que tu eres hijo de Deus. Esta é sua identidade. Somos hijos de Deus. E aunque se levantem muitas vozes neste mundo, Deus guardará nossa alma.